आए हाँ 2 3 कर और दो तीन बार मारिए आरो তুই হালিস না খালি ঠ্যাংটা কি কর কি অল্প নামা লাগে এতটুকু দেখা লাগে তো দে নামাও ঠ্যাংটা খালি নামাও মানে শরীরটা বাস ওকে হয়েছে তারপরে ওকে এটা শেষ हाँ जेब में था चिल्लर साथ वाले किल्लर काम এটা কি অত একটা মজা লাগে না তার মানে শোন মুই কি কম হ্যাঁ এটা কোন 2 3 স্টার্ট नहीं वो ऊपर में किया था ना ना ऊपर में पकड़ना पड़ता है फिर से हाँ पकड़ा चलेगा মানে ওই জায়গা থেকে এই জায়গা আনিম না Ready? 3 जाओ कब किने जाओ कैसे छोड़े नहीं ना जाओ रेडी है रेडी हन चलो और विशन में 1 2 3 go 1 2 3 বেশি করে গেছিস তুই 1 2 3 আয় दे बोला 1 2 3 ढोलक अभी खाए नहीं क्या प्रैक्टिस एक बार खेया नहीं प्रैक्टिस कर एक बार दे 1 2 3 स्टार्ट आए दोस्तों हम लोग का जो रील्स था यहाँ पे शॉट हो चुका है अभी हम लोग घर के लिए जा रहे हैं और ये था पता नहीं भाई ये सद्दाम था पूरा पैक ज़्यादा हो गया रील्स में नशा उतरा नहीं अभी तक ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू।